Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ardiansyah dari kelas TL 2B dengan NPM 2303049. Di sini saya akan menyampaikan presentasi evaluasi tentang elektronika daya, yaitu tentang komponen teriak. Sebelum saya menyampaikan evaluasi tentang elektronika daya, di sini saya ada video animasi tentang penerapan teriak. Hi guys! In this lesson, I will basically explain the working principle of TRIAC. It is used in home lighting, dimmer circuits, speed control circuits of fan motors, and many power control systems, including electronic switches, which is one of the power electronic circuit elements. TRIAC is an improved version of the thyristor. While the thyristor can control large currents by operating in a single positive or negative alternator in AC, TRIAC can control large currents in both alternances of the AC waveform. In other words, while thyristor is mostly used for DC power applications, we can say that TRIAC is more suitable for use in AC power applications. The abbreviation TRIAC comes from the initials of the English words triode for alternating current. It is understood from its English name that this 3-pin power electronic circuit element is used in alternating current. You see the shape of a TRIAC on the left and its symbol on the right. TRIACs also have 3 pins. One of them is main terminal 1, the other is main terminal 2, and the last is gate. The abbreviations MT1, MT2, and G are used for these. In the symbol, the pin naming is like this. Instead of MT1 and MT2, you may encounter the use of naming as anode 1 and anode 2 in some sources. When we look at the symbol and its internal structure, we can see that the TRIAC consists of common gate pins and 2 thyristors connected in reverse parallel to each other. In its physical structure, it consists of connecting 2 structures in the form of PN-PN in parallel. Thyristor is used in DC applications as it allows current to flow in one direction. TRIAC, on the other hand, is mostly preferred in AC applications since it can flow current in 2 directions thanks to this structure. So, how does this power electronic circuit element work? Let's look at it now. When a small trigger current comes from the gate end of the TRIAC, bidirectional current flow can be provided between the MT2 and MT1 pins. In other words, a small trigger current from the gate end and a large AC current between MT2 and MT1 can be controlled. To better understand the working principle, we can give an example. As here, let's connect a lamp between the MT1 and MT2 pins of the TRIAC and control the lighting of this lamp with an AC source. In this way, when we place the lamp will not light. Because no trigger current comes from the gate pin, no current flows through the TRIAC. For the TRIAC to trigger, a small trigger current must come from the gate end. By making such a connection to the gate end, we can trigger the TRIAC via a separate DC source that will light the lamp. Here, when we press the button, the TRIAC will be triggered with a small current and a large AC current will flow from MT1 to MT2. Thus, the lamp will light up. Here, if we remove our hand from the button, that is, if we cut off the trigger coming from the gate pin, the lamp will turn off. If you remember, even if we cut off the trigger coming from the gate pin in thyristor, the thyristor was in conduction. We were making a parallel short circuit connection to the thyristor to bring it to the cutoff. So, what we actually did there was to prevent current from flowing through the thyristor. Thus, thyristor triggering could be eliminated. Why is there no current flowing through the TRIAC when the trigger from the gate pin is removed? Because we are working with AC here. Since there are already 0 points in alternate transitions on AC, the triggering of TRIAC disappears at these points. Of course, we gave an example of a lamp control here, but instead of the lamp, the motor or another circuit element can also be controlled. The triggering of the TRIAC is not done via an external DC source, as it is here, but via the AC source that drives the load, as is usually the case with dimmer circuits. I've shown it this way to better explain the working principle. I would like to emphasize this point. However, if we are going to trigger with a DC source, we should not connect the DC source directly to the gate terminal, as in this example.
If there is an optocoupler between the DC source and the gate pin, we can do it. This is the basic working logic of the TRIAC, which is generally used in AC power electronic circuits. I hope it was helpful and you liked it. Hope to see you in the next lesson. Goodbye. Mungkin itu tadi adalah animasi tentang penerapan komponen teriak. Ya, di sini ada nama saya Muhammad Fajar Ardiansa dengan NPM 230 dari kelas TL2B. Ya, mungkin kita langsung masuk aja ke presentasinya. Teriak. Teriak adalah komponen semikonduktor yang digunakan untuk mengendalikan aliran arus listrik pada kedua arah dalam sirkuit AC atau arus bolak-balik. Teriak sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kontrol daya seperti dimer lampu, kontrol motor, dan pengatur suhu. Ya, ini seperti dimer lampu dan kontrol motor dan pengatur suhu seperti yang sudah tadi saya kasih contoh video animasi yang di depan ya. Selanjutnya ada prinsip kerja teriak. Prinsip kerja teriak yang pertama adalah dua arah konduksi teriak dapat mengalirkan arus pada kedua arah, baik ketika tegangan antara MT1 dan MT2 positif maupun negatif. Ini berbeda dengan SCR yang hanya bisa mengantarkan arus dalam satu arah. Yang kedua, aktivasi melalui gerbang gate. Untuk mengaktifkan teriak, sinyal pemicu kecil diberikan ke terminal gerbang gate ketika sinyal pada gerbang cukup untuk melebihi tegangan ambang batas. Teriak akan menyala dan memungkinkan arus mengalir dari MT1 ke MT2 atau sebaliknya. Yang ketiga, ada pengendalian berdasarkan fase teriak sering dikendalikan berdasarkan fase gelombang AC. Misalnya dalam dimer lampu, teriak hanya diaktifkan di bagian tertentu dari gelombang AC, yang menyebabkan hanya sebagian energi yang dialirkan ke beban. Semakin terlambat teriak dinyalakan dalam siklus AC, semakin sedikit daya yang diberikan ke beban. Dengan cara ini, intensitas lampu atau kecepatan motor dapat dikontrol. Ya, selanjutnya ada karakteristik dari teriak. Yang pertama itu konduksi dua arah. Teriak dapat mengantarkan arus di kedua arah, baik saat tegangan positif maupun tegangan negatif. Ini berbeda dengan SCR yang hanya bisa mengantarkan arus dalam satu arah saja. Yang kedua, ada pemicu dengan gerbang. Teriak diaktifkan dengan memberikan sinyal pemicu trigger pada terminal gerbang atau gate. Pemicu ini bisa positif atau negatif tergantung pada polaritas tegangan antara MT1 dan MT2. Yang ketiga ada arus pengunci. Arus pengunci adalah arus minimum yang diperlukan untuk menjaga teriak tetap aktif setelah dinyalakan. Jika arus turun di bawah nilai latching current, teriak akan berhenti mengantarkan arus. Ya, selanjutnya di sini ada penerapan teriak. Yang pertama itu dimer lampu teriak digunakan dalam dimer lampu untuk mengatur intensitas cahaya dengan mengendalikan jumlah daya yang dikirim ke lampu dengan mengatur kapan teriak menyala dalam siklus AC. Tegangan rata-rata yang diterima oleh lampu dapat diubah sehingga kecerahan lampu dapat dikontrol. Ya ini dimer lampu teriak itu tadi yang di depan ya, yang video animasi itu. Yang kedua ada kontrol kecepatan motor AC teriak digunakan dalam mengendali kecepatan motor AC, terutama untuk motor rumah tangga seperti kipas angin atau bor listrik, dengan menyesuaikan waktu penyalaan teriak dalam siklus AC. Daya yang diterima motor bisa dikurangi atau ditingkatkan, mengubah kecepatan putaran motor. Yang ketiga ada pengontrol pemanas listrik teriak, sering digunakan dalam perangkat pemanas, seperti penghangat ruangan atau pengering rambut. Teriak mengatur daya yang dialirkan ke elemen pemanas dengan cara mengendalikan berapa banyak siklus AC yang diteruskan, sehingga suhu pemanas dapat diatur dengan lebih efisien. Ya, di sini ada kesimpulan dari komen teriak. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari teriak adalah bahwa teriak merupakan komponen semikonduktor yang mampu mengendalikan aliran arus bolak-balik AC secara efisien dalam dua arah. Komponen ini banyak digunakan dalam aplikasi pengaturan daya seperti timer lampu, pengontrol daya, pengontrol sih maaf,
pengontrol kecepatan motor, dan pengatur suhu. Ya, mungkin itu kesimpulan dari teriak. Ya, mungkin cukup sekian presentasi evaluasi elektronika daya dari saya. Jika ada beberapa kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.